mau buat penjelasan kepada perkara-perkara yang dibangkitkan mengenai dengan perkara di mana konon soalan-soalan yang dikemukakan di Parlimen, saya sebagai speaker menolak saja begitu sewenang-wenang tanpa ada sebab munasabah, which is disturbing to me because I should not be answering actually to allegations by MPs kalau di dalam when I make a ruling, because all the time my stand is very clear. Saya kata ini Parlimen, kedudukan saya sebagai speaker sama juga lebih kurang macam hakim. Jadi hakim apabila dia sudah jatuhkan hukuman, dia tidak ada tanggungjawab lagi untuk kasih pencerahan kepada publik. Jadi ini Malaysian Chronicle, saya sudah sebut beberapa kali, kalau kita buat coverage, tolonglah jangan buat coverage on one side of the story. Apapun kita punya inclination, menyokong pembangkang kah, menyokong bukan pembangkang kah, kerajaan kah, don't put it only one side of the story. Because if you do that, you is a journalist also. Actually, menjejaskan kamu punya image masing-masing. Kerana ini adalah seolah-olah mengadu domba. So when I read this, I get offended. Because when you say that everything is just chucked out by the government, yang bertanggung jawab untuk menolak sesuatu soalan itu adalah speaker. So, saya punya conclusion is this. Either the person who wrote this, he does not know anything, ataupun sengaja buat begini kasih gaduh manusia, ataupun painting a picture that the Speaker of Parliament of Malaysia is an idiot, ataupun dia sendiri yang idiot, ataupun apa. You understand? Apabila kita di Parlimen, berada di debating chamber, that is the best place to discuss everything and anything concerning governance. But it must be subjected to the rules of Parlimen perbahasan. Di sini ini ada 100 clauses here. Dalam ini. Bermakna wakil rakyat itu sendiri pun, sebelum saya masuk di Parlimen, terpaksa ada pegawai angkat mes. Kerana itu adalah symbol of power. Dia angkat mes. Dia masuk sejak satu pegawai cakap, ahli-ahli yang berhormat, tuan yang dipertua. Terpaksa semua berdiri. Lepas itu saya approach punya table. Itu mes kena letak di tempat dia letak. Selepas itu semua orang bow down. That is Parliament. Bukan market. Bukan jual sayur, bukan jual ikan, bukan jual ayam, bukan macam pasar lilong. Ada peraturan. Jadi when you say that Parliament is the best place to discuss anything about government, right, but there is a caveat. You must open your mouth in accordance to the procedure that has been laid by Parliament itself. Now please, you must print that for me. Because if you don't print that for me, seolah-olah yang kami kerja di sini ini, yang boleh dicakap, tidak kami allow cakap. Kalau itu juga yang carry weight, jangan lagi ada peraturan masyarakat. Why do we have to have a speaker and sit before? You just go to your table, everyone stand up and say whatever you like. About 2 years ago, Public Account Committee already said, now, as far as Parliament is concerned, as far as I'm concerned, that is the proper procedure. When one MDB issue came out, Public Account Committee started doing their meeting and investigation. I'm sure you people remember. Pertama-tama pengurusi dia, Nur Zazlan, kan angkat menteri. Dia wasa berat thing there, because mau cari lagi pengurusi baru. Now, dia orang buat investigation, panggil siapa yang patut dipanggil, siasat saksi siapa yang disiasat. Dalam Public Account Committee, itu Public Account Committee, bipartisan, ada pembangkang, ada kerajaan, ada Tan Sing Giau sana, ada Tuni Puah sana. Oh, dia orang semua panggil saksi. Tetapi apabila sudah siap dia punya investigation, maka prosedur dia, it must be laid on the table of Parliament. Meaning,
laporan daripada Public Account Committee lay on the table of Parliament. Bermakna siapa saja yang bermat kena simpan atas meja dia. That's the procedure. It's been laid there. Jadi ini laporan ini in verbatim, koma, nokta, setiap wakil rakyat yang bercakap, setiap saksi yang dipanggil. Dia cakap. Okay, that was already 2 years ago. As far as the speaker is concerned, according to the procedure, that is the end of the matter because it's been investigated. Sampai saya bawa, di mana-mana saya bawa pasal, kadang-kadang kalau kita cerita, orang tidak percaya. Mau juga baca Malaysian Chronicle, Malaysia Kini, pasal itu yang orang percaya sekarang. Jadi ini saya simpan mana-mana pocket. Pasal kawan saya ni, Tan Sin Jau. YouTube mana-mana pun ada, boleh kamu akses. Okay, simply what it means, what Tan Sin Jau means is that boleh akses di YouTube mana-mana. I'm sure you guys are smart enough to do it. Apabila sudah siap Public Account Committee bermesyuarat, maka seperti biasalah kamu ini akan interview orang-orang yang berkenan. So one of them was called Tan Sin Jau. He was asked about 1MDB, specific question by a reporter, sama ada Perdana Menteri terlibat. Dia jawab dengan jelas. There is no such evidence that can link the Prime Minister to 1MDB. True, he said he is the chairman of whatever advisory board is. But he was not the one that make decision. So therefore you cannot link anybody to that case yang kamu bilang buat tuduhan. This is a statement from the Timbalan Pengurusi Public Account Committee which is from DEP. But this one is not highlighted. Nothing is written and a newspaper like this. Pada sisi ini seperti biasa, normal. Wakil-wakil rakyat, they will send their question 2 weeks before persidangan. Yang sudah kita kasih 10 hari kan? Okey. Peraturan masyarakat baru 10 hari sebelum tarikh persidangan, maka ahli-ahli yang bermat terpaksa antar question masing-masing. Diorang antar. Daripada question yang begitu banyak, berapa ratus, 100 lebih kan? 1000 lebih question. Bukan 1000 lebih question itu dapat dijawab. Karena dalam peraturan masyuarat juga jelas. Soalan-soalan yang ditapis melanggar peraturan masyuarat, maka tidaklah dikasih masuk dalam, maka ditolak. Mesti ikut peraturan masyuarat, bukan pick and choose. Karena ada soalan-soalan yang langsung tidak boleh masuk untuk dijawab, karena dalam persidangan pun apabila ada soalan dijawab, kalau jawapan itu kadang-kadang tidak betul ataupun soalan tidak betul, maka tidak, speaker bilang no, that is an irrelevant question in accordance to this procedure. Bermakna before a question must be accepted to be answered in Parliament, it must be in accordance to peraturan masyuarat. Peraturan masyuarat 23C. Tiap-tiap pertanyaan itu, you don't have to write it because you can get this peraturan masyarakat nanti kalau kamu tahu. So, in a way, I'm telling you that our job is not just pilih mana yang tidak betul, mana yang betul. Tiap-tiap pertanyaan itu hendaklah menepati peraturan-peraturan yang tersebut di bawah ini. Peraturan masyarakat 23, 1, dia list out which question yang tidak boleh. C. Ini A dia bilang, lepas tu B, C. C. Semua pertanyaan itu tidak boleh mengandungi apa-apa hujah, sangkaan, fikiran, tohmah, puji, keji, atau mengandungi kalimah-kalimah mengelirukan, menyindir, atau menyakitkan hati, ataupun mengenai apa-apa perkara dangkal, atau meminta penerangan mengenai perkara-perkara remeh. Peraturan masyuarat. Bukan saya buat. Ini peraturan masyuarat barangkali waktu mula-mula masuk
Limki sekian pun ada sudah di peraturan musyawarah. Every one of the MPs do this. Maka sebelum mereka mengeluarkan soalan, baca dulu ini peraturan masuk 23. Adakah soalan saya ini remeh? Adakah soalan saya ini menyindir? Adakah soalan saya ini tohmah? Adakah soalan saya ini sangkaan saya? Now, kebanyakan yang ditolak itu adalah dengan 1MDB. I go back again to 2 tahun yang lalu, yang Tang Singgiao punya. As far as Parliament is concerned, as I'm concerned, that already been investigated. Tetapi pada ketika waktu kena table di Parliament, ada perkara di situ, dokumen yang tidak boleh mereka bahas dan baca, kena cap rahsia. Sesuatu pertanyaan itu tidak boleh meminta keterangan berkenaan dengan apa-apa perkara rahsia. Simple. Jadi apabila satu dokumen yang bercap rahsia, meaning itu adalah rahsia kerjaan, kalau tidak boleh kasih ledakan, kena akan menjejaskan kerjaan. Terpaksa kita kerjaan. Tapi kalau pula kerjaan cap rahsia, lepas itu kita punya tanggapan, oh itu kerjaan cuma dia, dia sembunyi-sembunyi begini. Tetapi kalau juga itu dipaksa untuk dibaca, apa macam pula dalam itu dokumen bahwa dia bilang kerjaan sekarang sudah beli kita pada atomic weapon karena kita kena serang uri daripada mana negara jiran. Mau terpaksa kasih tahu itu? Itu rahasia. Perkara rahasia tidak boleh kasih tahu. Bukan oleh kerana kendak 1-2 orang ahli yang berhormat yang dia agenda politik, kerjaan kau kasih binasa. Itu sebab apabila ada satu laporan di situ bersama-sama dengan waktu di table penyata daripada Publication Committee, dia cap rahsia, then I did not allow that to be debated. Because if it is to be debated, I allow that, bermakna saya melanggar peraturan musyawarah 23F. Can I do that just because one MP from the opposition asking me to debate it? Can I do that? I can do that, kan? Tetapi apabila saya tidak terubah, ada cover up sana, saya sendiri pun tidak boleh baca itu, kerana saya tidak orang yang bertauliah untuk baca. Kerana itu bukan macam review. Itu sejak kepincangan. Jadi sekarang ini, 1MDB lagi dikasih masuk balik. Okey, apa sebab? Karena ada bicara di Amerika. Yang dibicara di Amerika ini, yang mengambil tindakan konon ialah DOJ, Department of Justice. Dia orang ambil tindakan civil, di mana syarikat, yang dalam syarikat itu ada orang-orang Malaysia yang sedang disiasat, sama ada wang-wang yang digunakan untuk apa saja perkara-perkara yang dibeli dan semikanya, terlampau detail. Untuk saya cerita, kamu sendiri cari Google. Maka kalau itu adalah daripada aliran kewangan yang tidak mengikuti lunas-lunas undang-undang seperti money laundering dan sedemikiannya, jenayah dan sedemikiannya, maka itu diorang akan rampas. Okey, jadi bermakna ada pembicaraan sana yang melibatkan warga negara Malaysia. Yang perkara satu lagi yang saya dapat tahu juga, mula-mula dia timbul ialah oleh kerana saman 2 orang dari Malaysia, nama dia Mata Yas Chang dan Usam Musa, yang dia saman satu kumpulan orang, iaitu Granite Sendirian Berhad, if I not mistaken, Red Granite, dan orang-orang di situ ada juga nama-nama orang daripada Malaysia. Okey, apabila sudah ada pembicaraan begitu, maka keluar timbul persoalan di Parlimen. Sama ada apa yang saya boleh cakap, subjudis kah atau tidak subjudis. There is a motion di House of Commons, Malaysia kini kasih keluar, bahawa this lady an MP, she brought a motion of early day motion, EDM disebut. Okey, ini perempuan, dia bawa usul di Parlimen, dia lebat MP, House of Commons kasih tahu, dia bilangnya usul dia antara lain ialah mesti ditengok juga kepada ini 1DB oleh kena begini, ada pelaburan-pelaburan bla 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 bla. Ini kena highlight. Kalau saya tidak boleh buat subjudice rule affecting Amerika, kenapa kau sebut ini? Kena dibuat dari para parlimen lain, kan? Kenapa kau bawa ini cerita sini? Bermakna tutup perasaan ini cerita pasal sana foreign land. Kalau Pandekar buat ruling bahawa subjudice boleh Amerika, oh tidak boleh. Dia punya boleh cerita. Bermakna kalau saya tidak boleh buat ruling
Untuk Amerika, jangan dia buat cerita usul daripada UK bawa sini. Karena itu foreign land, Pak. Can you see the argument? Can you see the argument? Angguk sikit lah kalau kau see. You see? Now, ada lagi satu surat yang si Matias punya yang dia. Jangan ini. Again, Malaysia Chronicle. Saya baca. Dear honorable members, meaning addressing to this, mana member of parliament yang jumpa? These are the members of parliament yesterday came to pay me kata si call. Semuanya berpengalaman. Ada yang bekas menteri. They came to see me yesterday. Sebelum dia orang datang, dia orang sudah buat apa sama saya because there is a relationship between Malaysian Parliament in CPA members of Parliament sana. Dia orang datang sini untuk mau bertukar-tukar pikiran dengan prosedur dan sebagainya. Sebelum dia orang datang, kita sini memang pandai kita punya demokrasi. Paling cantik kita punya main di sini. Satu surat dikeluarkan melalui Chronicle. Dia kata, Dear honorable members, when you arrive in Kuala Lumpur later this week, you will find that the parliament to be sitting don't be full. See? It was convened today after months of inactive and will be recessed on August 12, a total of 12 days of actual business. It was also open for less than a month. Bla 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 bla. Bermana ini supaya ini boleh baca. Karena referring kepada ini. Oke. Dia orang datang kemarin. Saya bilang, oke, let's introduce our lineup. Sebelah kanan saya anak Khair Juarin, siapa yang namanya? Khairi, jadi oke, daripada DB kan? Lepas itu sebelah lagi Bukit Katil, daripada Keadilan, kan? Oke, baru yang lain Putatan dari mana sama ini, sama Pare Culung, sama Setiaus Agung Gerakan, siapa ini? Ayo, Oke, masing-masing introduce diri. Apabila kami exchange ideas, Bukit Katil tanya sama dia orang ini. Yang dia tanya, what is actually early day motion? Dia dari pembangkang. Apabila dia tanya itu, dia mau tahu the significance of that usul, dia sob comments. Dia tanya. Kena jawab. Yang jawab ini. Ketua delegasi. He's a conservative. He's been with John Cameron at that time. They explain, early demotion is an insignificant motion. It is a motion of an individual that have something in mind. So when it is put there, it is debated sometimes it is not debated. But if the signature of members of parliament, they lend their signature maybe 2, 3 or 10, it is just a statement that an issue is there. Then if there is also a debate, it will be debated. It's not in the main chamber, in one room, whatever, in House of Commons. And whatever the outcome of the debate, it is not even binding on the government. One day motion. Terus dia senyap. Karena Bukit Katil, with due respect to him, barangkali yang dia mau jawaban daripada ini, one day motion, that is a very important motion. That is the motion of the day. Macam mana orang campur sana one day motion? Yang sekarang ini pun dia ada masalah besar. Dia punya Brexit pun dia tidak boleh atur. Yang terbakar sana sini, adakah pasal 1 1MDB? Jadi masalah kepada mereka. Yang sudah pun ada public account committee sudah kita buat. Itu dia punya prosedur. Transingio sudah buat. Mana boleh kita kasih connect ini sama Perdana Menteri yang sedang ketutur. Tidak ada evidence langsung. Pembangkang cakap, tapi masih lagi ada 1MDB. Jadi kau buat lagi soalan-soalan yang direka-reka. Ada tomahan, ada sangkaan jahat, ada menyakitkan hati. Peraturan Masyarakat 23 mengatakan tidak boleh. Jadi saya tolaklah. Tidak boleh, karena itu menyakitkan hati, membangkit-bangkit. Tomahan. Tapi apabila pula ditulis sini,
Apa yang salah nak? Sebenarnya soalan yang dibenarkan. Itu semua soalan yang dibenarkan. Notis. Kalau saya garis tadi. Seolah-olah semua apa yang ditanya bahwa just check it out. It is not. Oke. Yang lagi paling interesting ialah dalam satu file, itu file that this one I want. Ini. Daripada 1000 lebih soalan, inilah kena compile. Soalan-soalan yang ditolak. And every soalan yang ditolak, kita ada justification. Soalan ini, justification kenapa tolak. Soalan ini, kenapa kita tolak. Every one of these must be given to me as a speaker. Then I check. Saya sign. Tolak. Kena justification betul. Daripada 1000 lebih, ini kita tolak. Tetapi, dalam soalan 1MDB itu, bukan semua ada ditolak. Let me see what we have included. Itu semua yang dibenarkan. Yang semua tanda kuning ini. Yes. All on 1MDB. You see? Tidak apa saya baca, itu sejak kamu nampak, itu yang tag kuning. Ini soalan 1MDB yang kita kasih masuk dalam peraturan urusan masyarakat yang boleh dijawab. Kenapa ini tidak dicakap? Yang 40 ditolak itu yang dikasih highlight? Why? Reason being, just want to make it politically motivated. So jangan libatkan saya sebagai speaker sama parlemen bahwa saya orang ini tidak buat kerja. Itu yang saya ada kecil hati sedikit. Yang ini tidak payahlah berapa ini. Kalau kamu mau detail tanya sama Datuk Rusmi apa ini. Ini saja sudah berapa puluh sudah yang sudah dibenarkan untuk dijawab dalam 1MDB. Jadi tidak betul lah itu kan bahwa soalan-soalan 1MDB semua dibuangkan. Tidak betul lah kan? So nanti kasih headline sama saya, it is not true what is been said by no 1MDB question was answered. The speaker said there are more that is been put in the question that to be answered. Kasih balance lah itu reporting sikit. Around 19 yang dikasih masuk dalam mesyuarat kali ini. Dalam mesyuarat kali ini yang ada kaitan dengan 1MDB. This one now, current one. Because I'm answering to what is been said by the opposition immediately they have a press conference about on Monday kan? Yes. On Monday pun dah ada 4 questions Tan Sri. On Monday pun ada 4 questions. Yang itu pula saya terlampau lagi terprovok oleh kerana apabila saya terbaca segala kronikal dan demikiannya yang seolah-olah ini parlimen mesti apapun dijawab. Parlimen bukan pasar. Parlimen bukan pentas berceramah. Kalau mau politicize 1MDB, do it outside, di mana pentas saja sana. Jangan pergi sini di Dewan. Lepas itu apabila kena tolak itu soalan, kena tidak mengikut peraturan mesyuarat, itu yang kau bawa di luar, seolah-olah itu speaker juga ikut telunjuk dan ada kita covering up. Kalau kita covering up, kenapa ada public account committee? Kenapa ada investigation? Covering up ini tidak ada public account committee. Covering up ini kalau misalnya kata public account committee, semua kerjaan saja. Ini ada Tan Sing Jau, ini ada Tony Pua. Ada kami orders your decision is final, tapi mereka boleh submit motion untuk boleh review, kan? Yes. So what Lim Kit Sang has said before this is that he wants an assurance from you, Tan Sri, that if they do submit a motion to review this, that it will be brought to the floor, because most of the time it just ends up. That is very interesting. Ya, keputusan speaker apabila buat mutamad, okay, keputusan mutamad bermakna boleh seseorang yang berhormat, dia mau apil keputusan speaker itu untuk dibahas. Soalan tadi ialah, dimau juga bahwa keputusan speaker itu harus dibahas. Okey. Saya sebenarnya mau saya punya keputusan boleh dibahas. I want it to be that way. Anda dua bawa usul bahas. Tetapi saya terikat dengan peraturan mesyuarat 15. Pada tiap-tiap hari persidangan mesyuarat, urusan kerajaan hendaklah didahulukan daripada urusan-urusan lain. Dia bermakna dia sudah kasih masuk, bermakna dia punya displeasure. It is accepted. So he should be approaching Datuk Sri Azalina instead to
No, he already said, he already sent the motion to me that is not satisfied with that. So yesterday I received it, terus saya bilang kasih masuk dalam order paper. So Govin punya 43 itu will appear in the order paper. I understand, but if he wants it to be debated to the floor, if he wants the government to make sure that his motion gets Yes, debated, the government must write me a letter that dia orang suspend itu order 15. okay. So he must take it up. He should take it up with the government, not you. Yes, not me. Because I'm tied up with the Proses Mesyuarat. Begitu juga yang Adi Awang punya RUU 355. It was not my power. It was the government who brought it up. Jadi kesianlah sama speaker, duduk sana, tidak ada apa-apa pun. Lepas itu gaduh-gaduh, lepas itu kita teriak-teriak, tidak ada hal. Lepas itu kena maki speaker, pergi luar, dia bilang ini speaker tiada guna. Janganlah begitu. Ini speaker ada guna, kalau tiada guna, gaduh dah dalam. Kalau speaker tiada guna, buat apa ada speaker? Buatlah peraturan mesyuarat bahwa masuk saja di Dewan Rakyat, tiada peraturan, kita suspend, tiada speaker, masing-masing cakap. Well, kalau misal kata PEC bilang dia mau bicara balik, actually there is nobody that can stop PEC. Because waktu PEC panggil itu pun, it is their function. Tapi kalau dia misal kata bicara balik oleh kena dirisan new evidence, I don't think that there is any procedure that can stop it. See? Tetapi setakat ini sudah dia bicara, sudah dia orang puas hati, saksi yang dipanggil semua ada, all the relevant people, that's the reason why they close. Dia orang buat penyata, bentang di Dewan. Apabila sudah bentang di Dewan, semua wakil rakyat sudah baca in Bobetim, itu report. What you are not satisfied there, you there. Tetapi cuma dalam report itu ada yang tidak boleh dibahas oleh karena rahsia. Itu bukan saya yang buat. Begitu. Itu sebab saya buat press statement ini. Sebetulnya tidak payahlah saya buat, tetapi saya terprovok. Kalau ada istilah begitu, dikasih campur Melayu sama Inggris, terprovok. Tiap pada campur-campur orang Sabah paham juga lah itu. Saya terlampau kena cabar, jadi terpaksa saya buat statement. Kena orang lain jangan cabar. Bodoh ini paling mana? Karena Puchong bilang the best place to discuss about this 1MDB must be in Parliament. Yes, I agree with you, but subject to rules and procedure. I said kalau kau tanya saya, I would like to stick to the traditions where decorum must be there semua. Lepas saya cakap dia bilang I absolutely agree with you. Kena dia orang tidak juga suka dengan Dun Bukau. Jadi apabila saya bangkitkan history, yang menjadi permasalahan sekarang ialah dulu punya tradisi parlemen tidak boleh kau main-main. Tidak boleh kau tulis yang bukan-bukan. Oleh karena itu, reduce the image of parliament. Jadi dia orang bangkitkan balik di India baru-baru ini, 2 editors of a newspaper. Dia orang bicara di parlimen, buat usul, kasih masuk, di penjara 1 tahun. Tetapi, apabila kena bawa pergi mahkamah, the mahkamah said, kasih KIV duduk, kamu buat perundingan. So meaning, kalau nanti saya betul-betul nasty di sini, saya cari Azalina, lepas itu sokong, bawa usul, siapa yang tulis tidak tentu, contempt of parliament, kasih masuk penjara 1 tahun. Then you will be writing interesting about me. Wah, this Sabahan speaker, my God, there is no democracy in the world anymore. So I will be answering you. I said, di Karnataka ada. And you're putting a fake news. Saya punya authority siapa? Donald Trump said, fake news, all is a fake news. I start pointing at you, fake news, fake news, fake news. Interesting kan? I will become so famous. So nowadays also you don't see my face in the morning. I don't sit in the morning. Pasal saya tidak mau lagi orang berdiri loncat-loncat. I sit di Ori for 9 years. It's enough. Sudahlah. Ada isu, bawalah isu bagus-bagus. Mau bangkit isu yang baik-baik. Janganlah loncat-loncat tunjuk kawan tidak baik. Ini kamu menipu. Jangan ini macam. Gitu. Karena semua wakil rakyat. Jadi saya duduk sana 9 tahun. Kalau saya buat, saya punya PhD 3 sudah. Kena lecture 9 tahun. Telinga saya sebelah tidak mampu sudah dengar. So it's up to you. Because when I say that, I'm only sharing you information. If you want to do that, kamu simpan sana kasih jahat sama saya, you can do that. See, I didn't say that I'm going to threat you. I'm going to telling you. I said demokrasi ini di lain-lain dunia berlainan. Berbeza. When Donald Trump become the president of America, dia suka tweeting. Lepas itu dia bilang semua fake news. Belum pernah saya nampak dalam hidup saya bahwa ini reporters take side. Sekarang ini you see the Fox News pro Trump. You see the CNN against Trump. Then macam mana lagi saya buat dia cuma bawa ini newspaper tidak siding.
So even your post now can be questioned. You see? So I am here because I'm questioning the reporting. It's not fair to me. See? So I just reminded you. Jangan bilang pula, that speaker is threatening to put us in jail. My God, I have been very lenient. See, I've been very lenient. But if you push me to that, boleh saya buat. Alang-alang jadi jahat lah. Please give me some credit. I've done quite a little bit in this Indonesian Parliament. Ada itu special chamber. Ada itu minister's question time. Begitu. Tulislah sekali-sekala ini speaker, walaupun dia ini macam pindik-pindik, tagap-tagap dari Sabah, cakap Melayu pun kami tidak paham. English dia lintang pokang. Dia punya verbs, dia punya sentences tidak tapi he's done quite a little bit. Kasihlah begitu, at the end of the line. Saya tidak senang juga hati saya, kan enggak? Ini tidak, semua speaker jahat. Matai. 1,000 over questions submitted this time, out of which how many were actually concerning 1MDB? Because you said 19 were allowed. What was the total number? I don't have it now. I don't have it now. We don't have the figure, but if you really want it, then you'll go inside and after you will clarify. Tapi out of the yang kena tulak itu berapa puluh? Dia orang bilang itu, yang opposition bilang. About 30, about 30. Yang soalan-soalan 30 yang kena tulak itu yang kita fikir tadi, yang saya justify, saya bilang di bawah peraturan Masuk 23. Yang lain yang bully dalam, kita kasih benarkan. Begitu. Jadi tidak betul lah bahwa dia orang kata 1MDB tidak jawab. Because my answer to that, there was already an investigation that we did 2 years ago, Public Account Committee. That was the investigation. So tidak ada lagi lain-lain hal yang masuk sana. Cuma yang mutakhir selepas itu, selepas ini Public Account Committee punya report, itu saja yang DOJ di Amerika, sama ini yang usul baru-baru ini di di UK. Selain daripada itu tiada. As far as I'm concerned, it's all only politicking. Tiada apa-apa. What about chances to be at the lobby? Is there Which charges? What lobby? reporters at the lobby? Let me think about it. You give me smile all the time. Lepas itu give me good coverage. Speaker is very good. Okay? What? Be kind to us lah. Even the ministers also, they have to do their pre-statement down what? Saya tidak pilih-pilih pun minister pun tetap pergi bawah. Nasri, have mercy on us lah. Have mercy on us lah. Now what I will do, I will think of a different place for you people. Bukan sana di lobby, maybe it's a more conducive one. Kamu beli coffee dan sedemikiannya. Then we go there intermingle. Then it will be satisfy everybody. For the time being that question. But anyway, thank you very much for raising the question. Thank you, Mas ya. Okay, Mas.